अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, इस वक्त मस्जिद ज़ुल्हुलैफ़ा के दावन में हैं। बेहतरीन तारीख़ है इस मस्जिद की, मैं बताऊंगा इंशाअल्लाह आप झूम जाएंगे। और अभी तक फ़कत आप इसको मिकात ही समझते रहे हैं तो बड़ी अच्छी बात है, लेकिन दिगर बातों के हवाले से आपको पता चलेगा तो यकीनन आपके दिल में इस मकाम की और इज़्ज़त व अहमियत बढ़ जाएगी। नाज़रीन, वीडियो शुरू करने से पहले एक बात का इदाला करना चाहता हूँ। पिछली वीडियो जो हमारी अपलोड हुई थी उसमें किसी ने सवाल किया था कि इहराम की हालत में अगर बाल टूट जाए तो क्या हुक्म होगा, और यकीनन वज़ू करते वक्त, खुजाते वक्त, कंघा करते वक्त बाल वगैरह टूट जाते हैं। याद रखिएगा, 2 से 3 बाल गिरे हैं तो हर बाल के बदले में एक एक मुट्ठी अनाज या एक एक टुकड़ा रोटी या एक छुहारा यानी खजूर खैरात करे। और मैंने डायरेक्ट कह दिया था कि हर बाल के बदले सदका है, जबकि सदका है लेकिन 1 से लेकर 3 तक अगर बाल गिरते हैं तो इस पर सदका नहीं है। रोटी का टुकड़ा है या एक एक खजूर है या एक एक मुट्ठी अनाज खैरात करना है। 3 से ज़ायद अगर बाल गिरते हैं तो हर बाल पर सदका देना होगा। नाज़रीन, चलिए आगे बढ़ते हैं। मस्जिद ज़ुल्हुलैफ़ा या मस्जिद शजरा मदीने से आने वाले हाजियों और ज़ायरीन की मिकात है, जिसे आप इस वक्त स्क्रीन पे देख रहे हैं। जी हाँ, ज़ुल्हुलैफ़ा को ही मस्जिद शजरा भी कहा जाता है और अबियार अली के नाम से भी ये मकाम मशहूर व मारूफ है। नाज़रीन, इसको अबियार अली क्यों कहा जाता है, नेक्स्ट वीडियो में आपको हम बताएंगे। मौजूदा दौर में इस मस्जिद की मसाहत शुमाल से जुनूब की तरफ 25 मीटर और मगरिब में भी इसी कदर 1,78,000 मुरब्बा मीटर रकबे पर यह मस्जिद तामीर की गई है। इस मस्जिद की तारीख़ी हैसियत क्या है और मुकम्मल व्यू और बेहतरीन नक्शा, नक्शो निगार और तारीख़ी मालूमात अगली वीडियो में हम आपको बताएंगे। नाज़रीन, आइए इल्म से लबरेज़ चंद बातें हम समात करते हैं। अगर हमने तवज्जो से इन बातों को सुना तो हमारे लिए बहुत मुफीद बख्श होगा। ये जो दम आपने बोला है, ये दम जो गोश्त जो भी है ज़िबा करने के बाद ये किस आदमी को देना चाहिए, कौन हकदार है इसका? देखिए, जो दम का बकरा होता है ना, इसको गनी नहीं खा सकता। जो शरई मिस्कीन है, शरई मिस्कीन यानी जिसको आप कफ़ारे का पैसा दे रहे हैं, फितरे का पैसा दे रहे हैं ना, उसी को आप दम का बकरा भी देंगे। मालदार गनी दम का बकरा नहीं खा सकता। हाँ, ये है अगर आपने किसी मिस्कीन को दिया है और वो चीज़ उसके कब्ज़े में चली गई तो वो उसका मालिक बन गया, अब वो किसी गनी को वो खिला सकता है। जिस तरह हदीस पाक में आता है कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का शान अक़दस में तशरीफ़ ले आए। हदीस का खुलासा है कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खाना पेश किया गया और उस वक्त चूल्हे पे गोश्त पक रहा था, खुशबू आ रही थी। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, गोश्त लाओ। खादिमा हज़रत फ़रीज़ा ने कहा, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये तो सदक़े का गोश्त है। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुम्हारे लिए सदका है, जिसने तुम्हें दिया उसका सदका अदा हो गया और तुम मुझे दोगी तो ये मेरे लिए हदिया होगा। अल्लाहु अकबर कबीरा। हज़रत, मेरा सवाल है कि जिसके नाम से उम्रा करना है उसका नाम लेना ज़रूरी है, या जैसे अम्मी के नाम से करना है, दिल में बोल दूँ अम्मी के नाम से, और लाजमी हो या तो मरहूम के नाम से होगा, या बाई चांस बीमार बहुत ज़्यादा है, लेटी हुई है, चल नहीं सकती हैं, उठ नहीं सकती है, उनके नाम से हो सकता है, या मरहूमी के नाम से सिर्फ होता है? देखिए, पहली बात तो इस बात को आप समझने की कोशिश करें कि उम्रा या तवाफ़ जिंदा मुर्दा दोनों के नाम से कर सकते हैं। हालांकि ये सवाल नहीं था, आपके सवाल की तरफ आता हूँ, लेकिन ज़िमनन ये बात आई है तो ये भी अर्ज़ करता चलूँ। लोगों ने ये ढकोसले बनाए हुए हैं कि जनाब आप उम्रा जिंदा के नाम से नहीं कर सकते, तवाफ़ जिंदा के नाम से कर सकते हैं, तो मुर्दा के नाम से आप तवाफ़ नहीं कर सकते तो जिंदा के नाम से आप उम्रा नहीं कर सकते। ये लोगों ने बनाया हुआ। देखें, आपको उम्रे का या तवाफ़ का सवाब ही देना होता है, तो सवाब आप जिंदा को भी दे सकते हैं, सवाब आप मुर्दा को भी दे सकते हैं। और जिसको भी इसाल कर रहे हैं उसका नाम लेना ज़रूरी नहीं है। नीयत का जो ताल्लुक़ होता है वो दिल से होता है। कहाँ से होता है? दिल से होता है। तो दिल में अगर नीयत है, जुबान से इजहार ना भी किया तो कोई हर्ज नहीं है, कर लिया तो बेहतर है, इसमें कोई हर्ज की बात नहीं है।
کیونکہ ایک بندے کی نیت ہے کہ میں فلاں کے والدہ کے نام سے عمرہ کر رہا ہوں. میں نے بھی آج ایک اسلامی بھائی کی والدہ انتقال کر گئی ہیں کچھ 18-20 دن پہلے, تو میں نے ان کی والدہ کی نیت کر لی تھی. میں نے کہا چلو ان کو بتاؤں گا, دل بھی خوش ہوگا کہ مومن کا دل خوش کر دینا, تو ان کی میں نے نیت کر لی ہے. اب زبان سے میں نام بھی بولوں تو کوئی حرج نہیں ہے, دل میں تو نیت ہے نا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل و احسان کہ ہمیں عمرے کی سعادت ملی, اور اس وقت ہم مقام ذوالحلیفہ میں حاضر ہیں. یہ وہ مقدس مقام ہے جہاں پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حج کی نیت فرمائی تھی, حج و عمرے کی نیت فرمائی تھی, اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا اس وادی میں کئی بار قیام جو ہے وہ ثابت ہے. احرام کی نیت کرنے کے لیے ہم بھی حاضر ہوئے ہیں یہاں پر, تو چند باتوں کا جو ہے وہ ضروری ہے کہ ہم اس کو سمجھیں تاکہ بڑی غلطیوں سے محفوظ رہیں. سب سے پہلے یہ ہے کہ منہ زیر ناب یعنی سائیڈ کے بال, ناف کے نیچے کے بال, وہ غسل سے پہلے اس کو بالکل جو ہے وہ صاف کر لیا جائے. عمرے کی نیت کے بعد دیکھیں بہت ساری چیزیں نیت سے پہلے وہ ہمارے لیے جائز ہوتی ہے, لیکن نیت کے بعد وہ چیز جائز نہیں ہوتی. کئی چیزیں ایسی ہیں جس طرح آپ نیت سے پہلے آپ شوز پہن سکتے ہیں, ہر طرح کے جوتے پہن سکتے ہیں, چپل پہن سکتے ہیں, لیکن عمرے کی نیت کرنے کے بعد آپ اس طرح کی چپل نہیں پہن سکتے ہیں. پھر کس طرح کی چپل پہن سکتے ہیں؟ جس طرح کی چپل ہم آپ کو دکھا رہے ہیں 2 فیتے والی, اس طرح کی چپل آپ پہن سکتے ہیں. اسی میں آپ کے لیے سیفٹی ہے کہ اس طرح کا چپل آپ پہنیں گے تو پیر کا اوپر والا حصہ کھلا رہے گا, اور کھلا ہونا ہی چاہیے. چپل موٹی ہو پتلی اس سے غرض نہیں ہے, 2 فیتے والی چپل ہو. عمرے کے دوران دیکھے گئے ہیں کئی لوگ ایسے ہیں جو اس طرح کی چپل پہنتے ہیں, پیر کا اوپر والا حصہ پورا ڈھکا ہوتا ہے, بعض تو جوتے پہنے ہوتے ہیں, اور بعض مطلب بس آوے کا آوائی بگڑا ہوا ہے. یہ غلطیاں ہوتی صورت میں کہ حج و عمرہ کرنے لوگ آ تو جاتے ہیں پیسہ خرچ کر کے, لیکن کسی جاننے والے کے پاس بیٹھ کے سیکھتے نہیں ہیں. نیت سے پہلے خوشبو لگا سکتے ہیں, نیت کرنے کے بعد خوشبو نہیں لگا سکتے. سمجھ رہے بات ہماری؟ اچھا, خوشبودار چیزوں سے بچنا ہے. صابن شیمپو وغیرہ یوز کر سکتے ہیں کہ صابن شیمپو وغیرہ جو ہے نا, تو ان چیزوں میں جو خوشبو ڈالی جاتی ہے وہ پکانے کے بعد ڈالی جاتی ہے, یہ اس کو پکائی جاتی ہے. تو ان مانو کر شیمپو میں جو خوشبو پڑی ہوتی ہے صابن میں, اس کا استعمال کر سکتے ہیں, لیکن اس کے علاوہ آپ بچیں گے. ٹھیک ہے, عطر نہیں لگائیں گے, اسپرے نہیں لگائیں گے, خوشبودار پتیوں کو نہیں ہاتھ لگائیں گے. نیت کے بعد آپ جو ہے وہ پودے نہ توڑیں, ان چیزوں سے آپ کو بچنا ہے. ناخون کاٹ لیں نیت سے پہلے, موچھیں بڑی ہیں موچھیں وغیرہ آپ تراش لیں, اور احرام اس انداز میں باندھیں آپ کہ ناف کے اوپر احرام ہو. یہ جو ناف ہوتا ہے نا, اس کے اوپر احرام ہونا چاہیے, اور بدن کا حصہ جہاں تک ہو سکے اس کو ڈھانکنے کی کوشش کیا کریں. یہ نہیں کہ احرام باندھ لیا تو ایک چادریں ادھر پڑی ہیں دوسری چادریں ادھر پڑی ہیں, جناب جا رہے ہیں عمرہ کرنے کے لیے تو احرام میں تو جائز ہے, یہ کر سکتے ہیں. نہیں, ایسا نہیں ہے. جتنا حصہ ہو سکے آپ کو چھپانے کی کوشش کرنا چاہیے. تیرے گھر کے پھیر لگاتا رہوں میں, تیرے گھر کے پھیر لگاتا رہوں میں, اللہ تیرے گھر کے پھیر لگاتا رہوں میں, سدا شہر مکہ میں آتا رہوں میں. یا ربنا ارحم لنا, یا ربنا ارحم لنا, اللہ یا ربنا ارحم لنا,